अक्षर साधारण भाव आम वर्ण लिपि और अक्षर को एका कथा बोली बुझी था। वर्णमाला थिबा लिपि को सही भाषार अक्षर बोली आमे कही थांती, अनेक कही थांती। यार कारण है यही शब्दर अर्थ जहाक्षर हुए नहीं ताहा अक्षर। गोटे कथा बा ज्ञान को लेखि रखिदेले यह बहु काल जाए स्थायी हो रही थाए। क्षर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं, शीघ्र नष्ट हुए नहीं। तेणु कालक्रमे लिपि माध्यम रे साइती रखा जाउथिबा लिपि को अक्षर कहा जाइछि। किंतु आज आधुनिक व्याकरण रे अक्षर कहले गोटे स्फोट रे बा गोटे थर रे उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मान को बुझुछु। यथा ओ गोटे अक्षर, ध धरिबा को आदेश देवा बेले एपरि कहा जाए। यह ध बा एवं अ मिसी गोटे अक्षर, ख एवं आ मिसी खा गोटे अक्षर, कारण यह गोटे थर रे उच्चारित हेउछि। कष्ट यही शब्द रे क अ स ट अ ध्वनि गुड़िक क्रम भाव रे रहिछन्ति। उच्चारण बेले क अ गोटे थर रे उच्चारित हुए, तेणु यह गोटे अक्षर एवं स ट अ गोटे थर उच्चारित हुए, तेणु यह गोटे अक्षर। एपरी विचार कले बस दुईटी अक्षर किंतु बस गोटे अक्षर, उठ दुईटी अक्षर उठ गोटे अक्षर। एमिति दुई तीन चारोटी ध्वनि को नहीं गोटे गोटे अक्षर हो पारे। उदाहरण स्वरूप स्व राष्ट्र, स वो अ गोटे है र आ रा गोटे स ट र अ स्ट्र। तो स्व राष्ट्र एथिरे प्रथम अक्षर तीनोटी और द्वितीय अक्षर दुईटी और तृतीय अक्षर चारिटी ध्वनि अछि। वर्ण और वर्णमाला पृथ्वीर भिन्न भिन्न मानव गोष्ठी द्वारा कुहा जाउथिबा और लेखा जाउथुवा प्रत्येक भाषार 5 गोटी मुख्य अंश रहिछि। सेगुड़िक हेउछि ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और अर्थ। पूर्वरु वर्ण और ध्वनि विषय रे साधारण धारणा दिया जाइछि। एबे ओडिया भाषार ध्वनि और वर्ण विषय रे अधिक जानिबा। आमे व्यवहार करुवा ओडिया भाषार मध्य ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और अर्थ भली 5टी प्रधान अंश रहिछि। आम भाषार 2टी धारा रहिछि, कथन और लिखन धारा। ध्वनि कथन धारा सहित और वर्ण लिखन धारा सहित संपृक्त। एही मर्मरे आस उच्चारण करी कहिबा और लेखिबा। क उच्चारण करिबा एवं ख उच्चारण करिबा। तेरे ख हला खी, तो क ख, की खी, क ख, च च। क स्तंभरे थिबा अ इ क च आदि आमे कहिबा बेले मुखरू निःसृत होइथाए। एगुड़िक गोटे गोटे ध्वनि। सुतरां जहाँ उच्चारण करी कुहा जाई थाए ताहा ध्वनि। ख स्तंभरे थिबा अ इ क च इत्यादि एक एक लिखन संकेत वा लिखित दृश्य रूप। क स्तंभर अ इ क च इत्यादि मुख निःसृत ध्वनि गुड़िकु ख स्तंभरे गोटे लेखाएं रूप वा आकृति दिया जाइछि। सुतरां मुहरु उच्चारित हेउथिबा ध्वनि गुड़िकर लिखन योग्य सांकेतिक रूप हेउछि वर्ण। तास मन रखिबा जहा द्वारा मुख निःसृत अदेखा ध्वनि गुड़िक वर्णित बा रूपायित होइथाए ताहाकु वर्ण कुहा जाए। अर्थात
ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି ଓ ଏହାର ଲିଖନ ଆକୃତି ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଉଭୟ ଆମ ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଭାଷିକ ଉପାଦାନ। ଏଥିରୁ ଭାଷା ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। କ ଅଲଗା କରି ବା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କହିବା ବା ଲେଖିବା, ଆଉ ଏପଟେ ଖ ଲଗେଇ କରି କହିବା। ଅଳ ଫ, ଅଳଫ, ଅଳଫ, ଫଳ ଫଳ, ଫଳ, ଛଗ ଛଗ, ଛଗ, ଗଛ ଗଛ, ଗଛ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅଳ ଫ ଛ ଗ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି, ତ ଅଳ ଫ ଗ ଛ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଖାଲି ଳ ଫ ଗ ଛ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଏଣୁ ତେଣୁ କରି ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ କହି ବା ଲେଖି ଦେଲେ ଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଷା ହେବା ପାଇଁ କଥିତ ଧ୍ୱନି ଅଥବା ତାହାର ଲିଖିତ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବାକୁ ହୁଏ। ଖାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଳ ସହିତ ଫ ଧ୍ୱନି ବା ଳ ଫ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳଫ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା କିଛି ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛ ଯୁକ୍ତ ଗ ସମାନେ ଛଗ ନିରର୍ଥକ ମିଶ୍ରଣ। ଏ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିରର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ କରି ମିଶାଇବାକୁ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଜାଣକୁ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ସାର୍ଥକ ସମଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଜାଣର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ସାର୍ଥକ ହେଲେ ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ସମାହାର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏ କାରଣରୁ ଫ ଯୁକ୍ତ ଅଳ, ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ, ଫଳ ଗଛ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ମିଶିଥିବାରୁ ଫଳ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ପରି ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି।